السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لآخر شابيتر في la géologie ديالنا في la dernière unité ديالنا اللي هو chapitre 3 la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. شنو كنقصدو بهذا لو تيتر؟ يلا نمشيو نشوفو. بسم الله. Alors هذا le chapitre il est très facile وقصير بزاف. دغيا نفهموه ان شاء الله. الوغ شنو كنقصدو بلا غرانيتيزاسيون؟ دونك ملي كنسمع غرانيتيزاسيون يعني عندي الغرانيت، سيتادير كيفاش غتم لا فورماسيون دو غرانيت اللي حنا كنعرفو جميع اللي هو لا روش كي كونستيتيو لا كروت كونتينونتال. دونك اش من علاقه عنده بالميتامورفيزم؟ هذا هو لو تيتر ديالنا، غرانيتيزاسيون اي سا ريلاسيون افيك لو ميتامورفيزم. غنمشيو ندرسو فقط لي زون دو كوليزيون. في الكوليزيون فاش تكونات لنا ديك لي شين دو مونتاني، لي شين دو مونتاني قلنا elle va appliquer une pression sur les roches sous-jacentes. وحنا قلنا عندنا هنايا des roches sédimentaires. وهاد les roches sédimentaires, elle va subir des températures et pressions très élevées, elle va se transformer en schiste. Puis هاد schiste غيزيد مازال يدخل في les profondeurs. Donc غت augmenter لنا, on aura l'augmentation de la pression de la température, donc il va se transformer en micaschiste. Puis ميكاشيست عاوتاني غيزيد يتوغل il va se transformer en gneiss. الا بقيتو عاقلين قلنا بلي لو ميتامورفيزم يعني هاد التحول اللي كيطرى لنا لهاد لي روش سو في اي لي روش سون ا ليتا سوليد، يعني ما كيدوبو، ما elles ne fusionnent pas, on n'a pas la fusion ديال لي روش. ايوا دابا شنو غيوقع؟ دابا دخلنا في لو شابيتر ديالنا. هاد لو غنيس غيزيد مازال بعدا من الجبل فوق منه الا وراه كيضغط عليه. دونك لو غنيس il va commencer à s'enfoncer plus dans les profondeurs. اشنو غيوقع؟ غيوصلنا دي températures très très élevées. Il va commencer à fusionner. Ou dans ce cas, une fois le gneiss qui bdeidoub, quand il va commencer à fusionner, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anatexie. Donc, l'anatexie, le phénomène d'anatexie, c'est quoi? C'est la fusion partielle du gneiss dans les profondeurs due à une augmentation très élevée de la température et de la pression. D'abord, min غيبدايدوب. On aura la formation ديال واحد لو ماغما. راك عارفين شنو هو الماغما؟ هو الصخور دايبه، la fusion ديال لي روش. هذاك لو ماغما si il reste près du gneiss et si ce magma va subir un refroidissement يعني من بعد ملايين السنين غتكون ليه هنايا une roche. Madame le magma va subir un refroidissement, donc il va se cristalliser, il va donner une roche. Madame annahu il s'est refroidi dans les profondeurs, يعني la structure ديالو كي غتكون la structure غرونو. دونك غتكون لينا واحد لا روش هنا لتحت اللي نصها باقي شاد في الكنيس ونصها دراه كان داب وعاود il s'est refroidi وعطاني اون روش دو ستركتور غرونو. كنسمي هاد لا روش اللي غادي تكون نصها باقي فيه الكنيس ونصها ولا عندي ستركتور غرونو كنسميوها ميغماتيت. وهاد السميه هادي خاصها تحفظ هاد لا روش. دونك دابا هاد لا روش ميغماتيت كتكون، حنا فهمنا كيفاش كتكون. سوبوزون بان الجبل باقي تيضغط لينا، شنو غيوقع ماتنو؟ غيزيد يتوغلوا لنا هاد لي روش لا الكنيس ولا الميغماتيت، وغادي يولي عندي واحد لا فوزيون ديال هاد لي روش، ولكن غتكون لي ان ماغما افيك اون كونتيتي très importante. يعني في الاول كان داب لينا غير شويه بقى لاصق لنا مع الكنيس فعطانا الميغماتيت. دابا زاد توغلوا لنا في لي بروفوندور لان باقي الجبل فوق منهم كيضغط عليهم. دونك اون اورا لا فورماسيون دون كونتيتي امبورطونت ديال الماغما. فهداك الماغما اللي غيتكون كنسميوه ماغما داناتكسي اولا ماغما اناتكتيك. هاد لو ماغما داناتكسي اشنو غيوقع ليه مع مرور ملايين السنين؟ هاد لي زون هادو. دونك هنا شنو عندي دي زون دو كونفرجونس، يعني عندي دي كومبريسيون دي دو كوتي. فلا كومبريسيون elle va mener au soulèvement de ce relief. يعني راه هو اصلا عندي سوليفمون، عندي الارتفاع التضاريس السوليفمون دي روليف باش عطاوني الجبال، ولكن راه كيتهز معاهم شويه من دوك المناطق التحتانيين من لي روش اللي في البروفوندور. دونك من غيبدا يتهزوا لنا شي شويه مع لان لي فورس كونتينيو اي اون ميم طون ما نساش بلي الفوق راه عندي ظاهره ديال ليروزيون اللي كتحط لينا الصخور ديالنا. فهاد لي روش هاد الماغما داناتكسي اللي تكون لنا لداخل كيطلع شي شويه الفوق تتعرض ليروزيون، فغيولي في دي ريجيون اللي فيهم دي تمبيراتور تري فابل. طلع شويه الفوق منه راه خدامتي تحت، يعني كيبدا تنقص درجه الحراره.
Dans ce cas, le magma d'Anatexie va commencer, et ceci se passe sur des millions et des millions d'années. Et donc, le magma d'Anatexie va commencer à se refroidir. Madame, il se trouve dans les profondeurs, donc il va subir un refroidissement lent. Le refroidissement lent va donner une roche de structure grenue. Ou la roche de structure grenue, c'est la fameuse roche ديالنا اللي هو الجرانيت. Donc le granit ها كيفاش تكون لينا وهاد الجرانيت اللي تكون لنا بهاد لو فينومين d'Anatexie فغياخد الاسم ديال لو فينومين on va l'appeler granit d'Anatexie. Alors شفنا كيفاش تكون لينا la formation ديال الجرانيت اللي سميتو الجرانيت d'Anatexie. دابا غنمشيو نشوفو le deuxième type de granit اللي هو لو غرانيت انتروزيف. دونك اجي نشوفوا كيفاش تكون هذا لو غرانيت انتروزيف. نفس الطريقه ديال لي بلوتون غرانيتويت ولا الغرانوديوريت في لي زون دو سبدكسيون. سا فو دير كوا من تكون لنا داك الماغما d'Anatexie قبل ما يتبرد ويعطيني لو غرانيت d'Anatexie. Une partie de ce magma peut traverser certaines fissures et se bloquer في les profondeurs. بحال الشكل اللي شفنا ديال لي بلوتون غرانيتويت. هاد لو ماغما هذا اشنو غادي يوقع؟ C'est le magma d'Anatexie, le même magma. Il a traversé toutes les fissures où il sait, madame, la densité diallo faible, le magma حرارته مرتفعة donc densité diallo faible. Derrière qui aborde toutes les fissures qui حاول يطلع. Mais حنا دابا في le cas ديالنا il va se bloquer في les profondeurs. Dans ce cas عاوتاني il va se bloquer dans les profondeurs. يعني شنو غيطرى ليه؟ يعني حتى هو من غدوز des millions d'années, il va subir des refroidissements. هاد refroidissements غيكون lent. Donc la roche اللي غتكون هنايا غتكون عندها هي une structure grenue يعني غنسميها le granit mais دابا غنسميه le granit intrusif. جاي كلمه انتروز c'est-à-dire توغل لينا في وسط من لي روش دخل في وسط منهم وتبلوكا بيناتهم. دونك c'est pourquoi on va l'appeler le granit intrusif. يعني هاد le granit intrusif il provient du même magma غير عوض انه يبقى في بلاصتو عبر لنا دوك الشقوق تبلوكا لنا في لي بروفوندور فعطاني ce qu'on appelle un granit intrusif. وهاد لو غرانيت انتروزيف شنو غيوقع بحال الشكل اللي شفنا ميتامورفيزم دو كونتاكت. هاد لي روش افوازينونت اللي حداه دونك هو ملي كان طالع هضم il a digéré les roches اللي qui se trouvent sur son chemin في الطريق ديالو ولكن لي روش اللي بقاو في الجوانب لي روش افوازينونت ما تهضموش فشنو غيتعرضوا لا température bien sûr ديال الماغما très élevée ils vont subir un métamorphisme غيتحولوا لان وصلتهم حراره مرتفعه ils vont subir un métamorphisme de contact. Un métamorphisme thermique, les roches vont se transformer en d'autres roches. فكنسميو هاد les roches qui va entourer le granit intrusif اللي تعرضات لهاد الميتامورفيزم thermique ou de contact كنسميوه une auréole métamorphique. Alors دابا في les exercices شنو غيبداو يعطوكم دي دوكيومون غيقول لك شوف لنا واش هاد الجرانيت اللي في هاد لا ريجيون واش غرانيت d'Anatexie او لا غرانيت انتروزيف. Tout simplement تعقل على هاد لي 3 كارactéristiques ديال كل غرانيت. نمشيو دابا لو غرانيت d'Anatexie qui s'est formé dans les profondeurs. هاد لو غرانيت d'Anatexie عقلتو منين جانا من الكنيس اللي داب وعطاني ميغماتيت اللي في الاخر حتى هي دابت كومبليتمون وعطانا الماغما ديال اناتكسي اللي غيبرد il va se refroidir ويعطيني لو غرانيت d'Anatexie. فدايما لي غرانيت d'Anatexie دايما تلقاو لاصقين عليه الميغماتيت والكنيس. دونك الا انت في واحد لو دوكيومون عندك غرانيت ولاصقين عليه الميغماتيت والكنيس عرف بان داك الغرانيت سي لو غرانيت d'Anatexie. ثاني حاجه شوفوا المساحه ديالو il se caractérise par des étendues géographiques importantes. كتكون المساحه ديالو كبيره دونك الا قال لك بلي راه كيتواجد وعطاوك سلم وكتشوف بلي il s'étend sur des centaines de kilomètres يعني المساحه ديالو كبيره بالسلام c'est le granit d'Anatexie. Autre caractéristique, c'est que les roches avoisinantes du granit d'Anatexie
on subit le métamorphisme régional ou le métamorphisme thermodynamique. Tout simplement, لأن هنايا عندي collision, عندنا chaîne de montagne الفوق qui applique pression et température très élevée. فالgneiss va fusionner, va donner le migmatite, fusion partielle, ou le migmatite غيعطينا في الأخير غيزيد يدوب وغيعطينا المagma d'anatexie. Donc هنايا راه عندي دايما لي روش اللي حدا كيكونوا تعرضوا للميتامورفيزم thermodynamique. D'abord, concernant le granit intrusif. Le granit intrusif, les trois caractéristiques l'axe c'est qu'il se caractérise par des étendues géographiques réduites. Quelques dizaines de kilomètres. Par contre, il compte sur des centaines de kilomètres. Donc, il y a des étendues géographiques réduites, limitées, dans ce cas-là, c'est le granit intrusif. ثاني حاجه les roches avoisinantes ديالو بالنسبه للاناتكسي les roches avoisinantes قلنا الجنيس والميغماتيت بالنسبه دابا الجرانيت intrusif les roches avoisinantes c'est quoi c'est l'auréole métamorphique اللي كيكونوا فيها des minéraux اللي هما indicateurs كيعطيونا des indications بان هاد les roches elles ont subi des températures très élevées et de faible pression. وحنا شفنا وفهمنا علاش لانه طلع الفوق دونك عندي faible pression وعندي température élevée اللي جابها لنا الماغما. المهم كيكون entouré par des roches اللي كنسميوها auréole métamorphique. Hاد les roches, elles ont subi un métamorphisme thermique ou de contact. Anatexie. Les roches avoisinantes, elles ont subi un métamorphisme thermodynamique. Les roches avoisinantes le granit intrusif, elles ont subi un métamorphisme thermique ou de contact. Et voilà, comme ça غنكونوا كملنا l'unité 4 ديالنا، كملنا الدروس كاملين. الله يعاونكم ويسر لكم اموركم وينجحكم ان شاء الله. دابا في هاد الايام اللي جايه الا قدرت فريمون زعما سمحوا لي بزاف، راه كنحاول ما امكن نلقى الوقت باش نشرح لكم الدروس فريمون زعما سمحوا لي بزاف. من المهم غنحاول ما امكن هاد الوقيته اللي بقات لينا نشوف نقدر نخدم معكم كالكو زيكزارسيس او كالكو زيكزامان باذن الله. والسلام عليكم.